गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी मो लिमिट रो कही जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिते जाक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कही सब जाक मो एक्सटेंड्स टू जीरो थिला सब जाक एक्सटेंड्स टू जीरो थिला आज मो एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 एक्सटेंड्स टू 3π/2 ए टाइप सब जाक कहबे हला तने अदर देन जीरो फॉर एग्जांपल एक्सटेंड्स टू पाई एठी अछि से केमति कहबा हला से सब बेले हमर जीरो थिला ना सब तो क्वेश्चन जीरो नथिबो ना ए पार्ट मो बतै नथिले हला मन देखिए शुण कि डिफिकल्ट लगे आ तार सब प्रोब्लेम मुझे अलग अलग वे करी जी गोटे फर्माट हो सब जाक कि लेंदी हो टे बुद्धि खर्च कले कम है देख तो ट्रिक अच्छे जब एक्सटेंड्स टू पाई अच्छे तो क्वेश्चन आइदर पाई माइनस एक्स और एक्स माइनस पाई जमी थी 100% श्योर आइदर एक्स माइनस पाई और पाई माइनस एक्स जोटा गोटे थी से टर्म टाक वाई नहीं जीव देख ये एक्सटेंड्स टू पाई अच्छे क्वेश्चन पाई माइनस एक्स अच्छे सिंपली पाई माइनस एक्स टाक वाई नहीं जा आपण मैंने बहुत पिला कौन करना या तले लेटटा नियंते आ तले लेटटा नबनी लेटटा सब राइट हैंड साइड नब माइंडफुल तब सुनता लेटटा जो लेक्चर राइट हैंड साइड लिखिबो तो तल तल एटा कंटिन्यू करबा हैला लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई सो आज extends to pi देचे जब एक्स्ट्रा पाई हो पाई माइनस पाई 0 y tends to 0 so is equal to limit y tends to 0 sin what is x एक्स्ट्रा केते हो एक्स्ट्रा अपन जो y टा अपन आसो pi minus y divided by y so limit y tends to 0 sin 180 minus theta is sin theta sin 180 minus theta is sin theta है ना so it is sin y by y and its value is 1 sin theta by theta limit theta tends to 0 is 1 है ये प्रॉब्लम दा देखो बहुत पिला बहुत भाबंते इति x जगह जदी π/2 बसली 2 2 कटले sin pi टा 0 and cos π/2 is 0 so 0/0 फॉर्म किंतु ଗୋଟେ इंटरेस्टिंग जिनिस तो 0/0 फॉर्म अछि देखो लिमिट extends to π/2 sin 2x भागी दो 2 sin x into cos x divided by cos x so cancel out cos x so what then x अगर π/2 बसा sin π/2 कितना 1 so simply 2 वाला this is the answer हैला एठी देखो एठी x अगर π/2 बसले cos 90 होची 0 sin 90 होची 1 so 1 minus 1 is 0 so 0/0 form now तो इजीली तो सॉल्व कर दो जी cos square x टा होची 1 minus sin square x divided by 1 minus sin x is equal to limit x tends to π/2 এটা a square minus b square 1 to I can get 1 square so a square minus b square a plus b to a minus b 1 plus sin x into 1 minus sin x so 1 minus sin x to thought as it कटि गला रहले 1 plus sin x so put a bracket here then put x is equal to π/2 so sin π/2 is 1 1 plus 1 is 2 okay एक क्वेश्चन देखियो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 1 minus sin x by π/2 minus x रो होल स्क्वायर π/2 minus x मु कोन कहले ए दिटा रो डिफरेंस जदी क्वेश्चन रे अछि त सीधा y नै जिवो आ किछ भी करियो नै सो लेट राइट हैंड साइड सिंपली लेट लिखियो π/2 minus x is equal to y आज extends to π/2 देछि ना π/2 minus π/2 is 0 so y tends to 0 so it is equal to limit y tends to 0 the 1 minus sin x अगर कितना एक्स्ट्रा राइट हैंड साइड है y के लेफ्ट हैंड साइड है so π/2 minus y divided by y square and it is equal to limit y tends to 0 sin 90 minus theta is cos theta so 1 minus cos y by y square eta formula asila limit extends to 0 1 minus cos mx by x square 1 minus cos mx by x square सेटा तला m square by 2 एटी m तला 1 so 1 by 2 हला ए प्रॉब्लम दा तो डिफरेंट वे भी करी हबो आइदर tan टा को sin by cos करके एलसीएम निकल में हे जीवो हला उसरा एलसीएम ने की करू छी और सिंपली डायरेक्ट x minus pi by 4 y निकल में हे जीवो मटिकल लास्ट को तक पुट करबी लिमिट एक्सटेंड्स टू pi by 4 1 minus sin x by cos x
divided by x minus pi by 4. So it is equal to limit x tends to pi by 4. LCM is cos x minus sin x divided by cos ta tol plus x minus pi by 4 into cos x. This is the expression. But then it देखो x minus pi by 4 अच्छे मो root 2 multiply कर देंगे root 2 divide कर दो 1 by root 2 cos x minus 1 by root 2 sin x divided by x minus pi by 4 into cos x. क्यों जानिए 1 by root 2 हम क्यों जानिए कि x minus pi by 4 x minus pi by 4 sin pi by 4 और cos pi by 4 दीटा करो वैल्यू होची 1 by root 2. सो सेटपिंग मैं एटा को 1 by root 2 मल्टीप्लाई कर root 2 डिवाइड कर देली ना ए एक्सप्रेशन टा केते हे जिवो ऊपरटा root 2 रखले लिमिट x tends to pi by 4 एटा cos x into sin pi by 4 minus sin x into cos pi by 4. So sin a minus b sin a minus b. So sin a minus b एटा होची sin pi by 4 आगे लिखुची एटा ना x. So sin pi by 4 minus x, not x minus pi by 4, pi by 4 minus sin pi by 4 into cos x minus cos pi by 4 into sin x. So it is sin pi by 4 minus x divided by x minus pi by 4 into cos x. ହେଲା तापर एटा को लेट x minus pi by 4 टा को y लीजिबा मु कहि थल ना डिफरेंस को नै जाउ छै. So let x minus pi by 4 or pi by 4 minus x जो डाले is equal to y. And x tends to pi by 4, y tends to 0. So now it becomes root 2 limit x tends to pi by 4. This one sin pi by 4 minus x. Pi by 4 minus x is minus y. Minus y divided by x minus pi by 4. Is y into এটা cos x টাকে মই অলগা রাখুছি cos x টার কিছু আমার ফরক পড়বে লিমিট x tends to pi by 4 1 by cos x. So is equal to root 2 এটা भी চেঞ্জ হবে এটা y tends to 0 হবে এটা y কে কনভার্ট করে y tends to 0 so y tends to 0 but then minus টা আগে বলে স্যার sin of minus 3 is minus sin theta sin of minus 3 is minus sin theta so minus টা বাহির পড়ে আসলা so বর্তমান এটা হলো লিমিট y tends to 0 sin y by y into এটি x জায়গায় pi by 4 বসলে cos pi by 4 হলো 1 by root 2 উল্টে হলো root 2 হলো and this term becomes 1 এটা root 2 into root 2 হলো 2 so minus 2 হলো তো आंसर হলো এই কোশ্চেনে করিবা লিমিট x tends to cos x minus cos a divided by x minus a simply x minus a को y कर नै जाउछ ए साइड न सब बोले that x minus a is equal to y as x tends to a, y tends to 0. So is equal to limit y tends to 0 cos x. What is x? এটা আর উপর নিয়ে যাবে a plus y হয়ে যাবে minus cos a divided by y. So বর্তমান এই প্রবলেমটা আপনারা নিজে করছন্তি আগরো cos c minus cos t cos c minus cos t হলো 2 minus 2 or 2 minus 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 ठीक है तला a plus y by 2 into sin c minus d by 2 c minus d माने a cancel लगला रहला y by 2 divided by y. So is equal to minus 2 टा बाहर को नहीं जाउ छे limit y tends to 0 sin a plus y by 2 again limit y tends to 0 sin y by 2 divided by y. এটা minus 2 रखिले এটি y জায়গায় डायरेक्टली 0 पुट कर दियो એટલે sin a हे गेला ହେଲା এটি sin ax by x sin ax by x তোমার a থিলা এটি এটা হচ্ছে হাফ so 1 by 2 so 2 to cancel out remain minus sin a. এই কোশ্চেন আমি করতেলি এই টাইপের এটি কিন্তু 1 ଥିଲା 1 tan x ଥିଲା 1 tan x ଥିଲା
किंतु एटी 1 जगह √3 अछि हैला सेम प्रोसीजर मा किछि डिफरेंट प्रोसीजर करने x टेंड्स टू पाई बाय 3 एटा tan टा हला sin बाय cos sin x by cos x divided by pi minus 3x. So take the LCM, numerator LCM is limit x tends to pi by 3 √3 cos x minus sin x divided by pi minus 3x into cos x. Sin और cos टेबल रे मते कोहा गोटे वैल्यू √3 थिबो से टाइप रो √3 by 2 sin cos रो टेबल रे ट्रिगोनोमेट्री टेबल रे √3 by 2 थिबा सो एटी √3 अछि तो by 2 दरकार तो सिंपली मु एठी 2 मल्टीप्लाई कर दोछि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 एटा √3 by 2 हे जिवो cos x minus 1 by 2 sin x एक्चुअली क्वेश्चन सब दा क्लू देई थाए आमे टिपिकली जानिबा दरकार सब तक फॉर्मूला जति रिकॉल होत त ऑटोमेटिकली आमे जानि परिबा हैला देखा हला फॉर्मूला आ सब तक sin रे पकेबो cos रे केबे बेले पकेबा नै किना cos रो पर कोनसी फॉर्मूला नाही लिमिट रे सो sin रो बोला जे sin into cos cos into sin into cos cos into sin सो cos के जोटा सेटा sin केते एटा sin केते एटा sin से जोटा एटा cos केते cos 60 डिग्री तन cos पाई बाय 3 एटा sin पाई बाय 3 सो एटा को लिख पारे डायरेक्टली is equal to limit to अच्छे बाहर x tends to pi by 3 एटा ये कहते हैं sin pi by 3 into cos x minus cos pi by 3 into sin x so sin pi by 3 minus x sin pi by 3 minus x divided by pi minus 3x into cos x एक देख ले x minus pi by 3 ये दुटा डिफरेंस ऑफ दैट अछि सो pi by 3 minus x को y ले जाउछि सो लेट pi by 3 minus x is equal to y so as x tends to pi by 3 y tends to 0 so এটা কেতলা 2 limit y tends to 0 plus sin y ऊपर sin y होला pi by 3 minus y टा এইটা কেতে হবো টেক দি एलसीएम ले pi minus 3x is equal to 3y होता है pi minus 3x by 3 का सब पड़ेगा so 3y into एटा लिमिट एटा cos x तो मोर किछ असुविधा कोनी so x tends to pi by 3 पूरा से x रखो into 1 by cos x now it becomes 2 थीटा आउटसाइड पड़ेगा थीटा को पड़ेगा 2 by 3 और sin y by y हेलो 1 into एटी एक्स जगह pi by 3 बसो cos 60 to 1 by 2 पर ले ऊपर ले 2 सो इतना 4 by 3 हेलो एक्चुअली जेते जाक क्वेश्चन मु करू छे आज सेटा ऑलरेडी तमरो प्रीवियस फॉर्म में सब जाक करि सारछ मु खाली कन्वर्ट करछ माने किछि भी मु कर देखो एक्सटेंस ऑफ pi by 2 ए दिटा डिफरेंस ता होते अछि बने सो लेट pi by 2 minus x formula is pi by 2 minus x pi by 2 minus x is equal to y so as x tends to pi by 2 y tends to 0 x tends to pi by 2 जदी होछि pi by 2 minus pi to 0 so y tends to 0 so is equal to limit y tends to 0 pi by 2 minus x कितना y sin x जगह कितना x टा इनपुट ने कि y टा लेफ्ट हैंड साइड में so pi by 2 minus y minus 2 cos something x again pi by 2 minus y divided by it is y plus cot pi by 2 minus y ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन हम करते हैं y tends to 0 y sin 90 minus y is cos y minus 2 sin y divided by y plus tan y तो सबथरे y डिवाइड कर दबा काहे कि tan का फॉर्मूला था tan x by x sin का फॉर्मूला sin x by x तो एथरे y एटा y रे अछि तो y सबथरे डिवाइड कर दबा लिमिट y टेंड्स टू 0 इति y डिवाइड ले करला के तो cos y minus 2 sin y by y एटला y by y 1 plus tan y by y सो सबरे का लिमिट नै जो cos 0 the y tends to 0 cos 0 is 1 minus 2
sin y limit y tends to 0 1 divided by 1 plus tan y tends to 0 1. So it will minus 1 by 2. This is the answer. A question करेगा. इटे भी already same question करा है इसे. It extends to pi by 2. It question is pi by 2 minus x. So let pi by 2 minus x is equal to y as x tends to pi by 2, y tends to 0. And लिखिए right hand side है ना. तो तलो चलिए बता limit y tends to 0 2 minus sin x से कितना है? x का एक्सपोनेंट y का एक्सपोनेंट ऐसा pi by 2 minus y का root over minus 1 divided by y square. So it's equal to limit y tends to 0 2 minus sin 90 minus y is cos y minus 1 divided by y square. And same question similar to this question is similar to 152. तो ऑलरेडी तुम करछ 152 नंबर सहित सिमिलर अछि सो निजे एटा करबो ट्राई करबो हला आ जो क्वेश्चन न अछि से क्वेश्चन को मते कमेंट बॉक्स रे इंडिकेट करो तो जो कमेंट बॉक्स अछि कमेंट बॉक्स त के जन मते कहले जे सर आंसर वाला सब दिया है ना आंसर मु सब देई छै लिमिट 3 और लिमिट 4 रे तार डिस्क्रिप्शन अछि से YouTube रे तल कोडा आरो साइन अछि साइड रे देखियो साइड रे आरो साइन अछि से आरो साइन को क्लिक करले त डिस्क्रिप्शन देखौ छै से डिस्क्रिप्शन में मोटे लिंक दे से लिंक को क्लिक करिवो डाउनलोड कर दबो मो आंसर पूरा लास्ट में आंसर दे छै सब जगह हैला सेटा देख दल त जानि परिबो से कमेंट बॉक्स में मते सब जगह लिखो हम तुम कहिथले जे जोड़ा दोची वीडियो उडा तो सब्सक्राइब कर दियो तो तळे को सब्सक्राइब जे सेटा को क्लिक कर दियो संगे संग मो अपलोड कर तुम पाओ पड़ेगा मो जहां भी देबे संगे संग तुम पाओ पड़ेगा हैला এই क्वेश्चन मु करछि 180 रे खाली किंतु डिफरेंस ला तळे थिला x - a डिनोमिनेटर रे x - a थिला तो एटा को मु कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दोछि हैला एटा को लिमिट x टेंड्स टू a cos x minus cos a divided by एटा x minus a into एटा root x plus root a मु कंजुगेट एका से मल्टीप्लाई कर देले ऊपर रूट एक्स प्लस रूट है एटी रूट एक्स प्लस रूट है एटा एक्स माइनस है ना पता एटा मो एटा करूनी आज रिपीट करछि आज क्वेश्चन ऑलरेडी करिछि एटा तो ना हम रिपीट करूनी क्वेश्चन टा बाय एक्स माइनस है इनटू एटा लिमिट x टेंड्स टू a रूट x प्लस रूट है एटा ब्रैकेट दो एंड दिस क्वांटिटी बिकम्स केते रूट a प्लस रूट है 2 रूट है आ एटा तो ऑलरेडी मु 180 रे कर दिछि अपन नंबर 180 एटा ऑलरेडी कर दिछि हला এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেন কেমতি সলভ করিবা সে একটা টাইপৰ যিবা উপৰটা কো মই পকে দছি sin c - sin d ইজি হ'ব ঠিক আছে sin c - sin d to sin c + d / 2 root x plus root a divided by 2 into এটা cos c + d / 2 into sin c - d / 2 root x minus root a divided by 2 sin c minus sin d है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 and divided by x minus n and x minus n को मैं लिख दूँगी root x रा square minus root a रा square so limit कहने न्यूमरेटर में मतलब root x root a रा सब जगह देखिए so इटा को मैं सही हिसाब से भागी देगा ना 2 cos टा को मैं अलग कर दूँगी root x plus root a divided by 2 divided by এটা a square minus b square এটা root x plus root a এপট রাখলে into limit x tends to 0 a x tends to a sin root x minus root a divided by 2 put a bracket here divided by root x minus root a এটা जो a square minus b square a minus रे এপট লিখলি a plus রে এপট লিখলি হলা এইটার মধ্যে কিছু অসুবিধা নাই সিধা লিমিট পুট করে দଉଛି এক্স্যাক্টলি a পুট করে দଉଛି এটা কইলো 2 cos root a plus root a 2 root a by 2 है root a divided by whole divided by root a plus root a 2 root a so 2 to cancel है first of the solve है second part also second part रे एटा को नहीं जाउछे root x minus root a is equal to y so as x tends to a exactly a was root a minus root a 0 so y tends to 0 so it is limit y tends to 0 sin y by 2
divided by y, sin y by 2 divided by y, এটা হলো half sin ax by x is equal to a, so এটা লিখে cos root a divided by root a into এটা হলো তো 1 by 2, so this is the answer, and cos root a divided by 2 root a. এটা যেতে দেখো কোশ্চেন ফার্স্ট দেখো সবটা 0 বাই 0 ফর্ম আছে, এটি এক্সাক্ট অনুসারে এটা বি 0 হচ্ছে, এটা sin 0 2 পাই এটা 0 হলো, সো 0 বাই 0 ফর্ম, কিন্তু এটা এক্সটেন্ডস টু 1 আছে, এটা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার 1 plus x and 1 minus x, হলে তো বেটার হচ্ছে আগে স্প্লিট করে দেওয়া, লিমিট extends to 1 1 minus x into 1 plus x divided by sin 2 pi x. बहुत पिला कौन करते टे मार्क करियो लिमिट छाड़ी देथिबे इज इक्वल टू गुडा छाड़ी दउथिबे एमडी मिस्टेक गुडा कला को सेपे मार्क गुडा कटि जाय कैलकुलस रे केहि भी तमो मार्क देबे लिमिट रो लिख लिख जाउ तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जहां जाउ तो जोठी पुट करे सेठवा लिखिबानी आ जो लेट टर्न हो तो सब राइट हैंड साइड नबो हला आ इज इक्वल टू भी पिला छाड़ी दियंत इज इक्वल टू ठीक दउथिबो हला देखो लेट इटे 1 minus x is equal to y as x tends to 1 y tends to 0, so is equal to मो जो पार्ट मोर असुविधा करछ मोर ए पार्ट 1 plus x को मो सेपरेट कर देबे ना लिमिट एटा केते लिखि x tends to माके सेपरेट कर दोछ 1 minus x by sin 2 pi x into limit x tends to 1 plus x, এই পার্টটা তো মোর কিছু অসুবিধা করনে না, এক্সাক্ট 1 ছিল 1 plus 1 2 কিছু অনডিফাইন্ড করনে, অনডিফাইন্ড এই পার্টটা আমরা ক্রিয়েট করছে, সো লিমিট y tends to 0 1 minus x টা মু y নেছি divided sin 2 pi x জায়গায় কত লিখবে 1 minus y into এটা 1 plus 1 2, so limit এই 2টা আউটসাইড নিয়ে আসছে y tends to 0 y by 2 pi টা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছে sin 2 pi minus 2 pi y equal to limit y tends to 0 sin 2 pi minus theta, sin 2 pi minus theta is sin theta, so y by sin 2 pi y hello is equal to 2 limit y tends to 0 ऊपर y तले y डिवाइड कर दोछे ऊपर 1 है गला त sin 2 pi y divided by y hello then sin ax by x limit extends to 0, sin ax এটা হলো 2 pi ax by x extends to 0, so answer is 2 pi এটা তলে, so এটা কত হলো 2 into এটা হলো 2 pi তাহলে 1 by 2 pi, so 2 টা কাটলে তাহলে 1 by pi, এই কোশ্চেন করবা এটা বহুত ইজি एक्चुअली দেখাও যে বহুত কমপ্লিকেটেড, দেখো কত ইজিলি তাও সলভ করছে, extends to pi by 6 এটা cos square x টা হচ্ছে cos square x minus 1 cos square x টা cos square x minus 1 minus 3 divided by cos x minus 2, so is equal to limit x tends to pi by 4 pi by 6 cos square x minus 1 minus 3 hello minus 4 and cos square x minus 4 টা হলো 2 র স্কয়ার divided by cos x minus 2 ऊपर को a square minus b square बकेबो a square minus b square a plus b a minus b टा पड़ जो a plus b रहबो तापर x सकर pi by 6 नीचे पुट करियो है ना, এটা extends to infinity আছে n tends to infinity sin a by 2 to the n divided by sin b by 2 to the n, so 1 by 2 to the n দেখো let 1 by 2 to the n is equal to y নিয়ে যাচ্ছে, so as n tends to infinity n infinity 2 to the infinity is infinity 1 by infinity is 0, as n tends to infinity y tends to 0, 2 to the infinity is infinity and 1 by infinity is 0, so is equal to limit y tends to 0 sin a এটা রাখলে 1 by 2 to the n y নিয়েছি sin a y by sin b y, so is equal to a by b অলরেডি কইছিলে হলো, এই কোশ্চেনটা দেখো লিমিট এক্সটেন্ডস টু 1 1 minus x into tan pi x by 2 ମୁଁ ସବୁ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଛି, ତମମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା କରି ଦେଇକି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖି ଦଉଛ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ ଲାଗୁଛି ସାର ଦେଇଦେବା ପଚାରିଦେବା, ନାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିପିଟ
रिपीटेडली आप ट्राई करूँ थरे दिथर तीन थर चार थर ट्राई करूँ ऑटोमेटिकली हम हेनी बोली माने ना मु पुणी जोड़ा वीडियो देजी सेम क्वेश्चन मत कमेंट पचार दे देख टे 1 - 6 इज इक्वल टू y এটা लेट 1 - 6 इज इक्वल टू y तुम लिख दो पुट आपन सार पुट करेंगे कि पिला माने सब लिख दो पुट 1 - 6 बहुत पिला लिखंती पुट 1 - 6 इज इक्वल टू y तुम एटा सार पुट करेंगे नहीं तुम लिखो ना लेट 1 - 6 इज इक्वल टू y so as x tends to 1 y tends to 0 so it's equal limit y tends to 0 1 - 6 टा केतला y tan pi by 2 into x x टा केतला 1 - y x टा एपोर्ट ने गेली y टा लेफ्ट हैंड साइड ने आसली जो लिमिट देखो केते सुंदर फॉर्म रे अछि y tan pi by 2 टा मल्टीप्लाई कर दे pi by 2 minus pi y by 2 so limit y tends to 0 y tan 90 minus theta tan 90 minus theta cot pi y by 2 so तापर ताको कोन करबा लिमिट y tends to 0 cot ताको तळु नै जाउछ so y by tan pi y by 2 हैना पता ए ऊपर y तळे y जदी डिवाइड करी त केते हिजो लिमिट y tends to 0 1 by tan pi y by 2 divided by y এটা কত হলো tan ax by x x tends to 0 ফর্ম রয়েছে tan ax এটা হলো pi by 2 tan ax by x x tends to 0 so এটা কি তো a এটা মানে pi by 2 so 1 by pi by 2 altogether এটা হলো 2 by pi এটা তো आंसर मो जतियो क्वेश्चन अछि से मोर असाइनमेंट रे से सब जाक प्रॉब्लम तमे लास्ट पर्यंत अटेम्प्ट नबो एक्सेप्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मो पढेनी मो गोटे क्लास पर पढेबी नेक्स्ट क्लास रे मो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मो नेक्स्ट वीडियो रे जीवो ता पर क्लास रे मो इनवर्स स्टार्ट करबी इनवर्स पढि सला पर से क्वेश्चन अटेम्प्ट नबो सो इनवर्स को छाडी करी फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत सब जाक क्वेश्चन अटेम्प्ट नै जीवो हला जो माने कहउछन जे आंसर नाही बोलनी मो आंसर ऑलरेडी देई सारछो स्टिल देन आज आउट दे देबे ए जो वीडियोटा ने लास्ट डिस्क्रिप्शन में आंसर दे देबे हैना डिस्क्रिप्शन में जानि पड़ो तो वीडियो रो यूट्यूब रो जस्ट तळे सेटा डिस्क्रिप्शन अछि से डिस्क्रिप्शन लिंक थियो से लिंक टा को क्लिक करले सेटा डाउनलोड हे जिवो आसे तो मु क्लियरली वने लेटर बडा बहुत प्रोमिनेंट अछि क्वेश्चन विथ आंसर सब जाक क्वेश्चन अछि आंसर अछि आ तमे जो क्वेश्चन पे टिके कंफ्यूजन होछ सेटा कंफ्यूजन हवा पड़िबनी से सब जाक डिटेल्स अछि तो आराम से तक बसी करिवो 2 थर 3 थर 4 थर अटेम्प्ट नबो जो नंबर न होबो सेटा से कमेंट लिखि देले मते इजी होबो टिके एक्चुअली जानि पे तो आउथरे कर दे से सब्सक्रिप्शन टा को क्लिक कर दबो सब्सक्राइब कर देला माने तुम ऑटोमेटिकली मु राती 11टा 12टा जेतेबेले मु अपलोड करी संगे संगे तुम पळेबो यदि के एपिसोड नेट एपिसोड किंतु फटाफट पळेबो तो सेटा बेटर होबो टिके